Hey guys, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ରମାଦାନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗିଂ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ଏଇଟା ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଭାଇ ସାଥି ଜିମ୍ ପାଇଁ ତ ଚାଲ ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ କାଟିବି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବି ଜିମ୍କୁ। ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରୁଛି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ 7 ଘରୁ ବାହାରି ଲୋକଟା ପାଇଁ 8ଟା ବେଳେ ଜିମ୍ ଆସିଛି। ଆମ ଜିମ୍ରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଲୋକ ଜିମ୍ରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର 5 କିଲୋ ଓଜନ ପଡିବ ଦେଖା ଜିମ୍ ଆସିଛି ପିଲାଟା କେତେ ଦିନ ଓଜନ ପଡିବ 5 କିଲୋ 1 month ମାଛ ଭିତରେ 5 କିଲୋ ପଡିବ ଏବେ ପେଟି ପେଲି ପୁରା ପତଳା ହେଇଗଲାଣି ବଡି ଦେଖିପାରୁଛି ଆର କାହିଁ ବଡ ଦେଖେଇଲୁ ଏଠି ବଡିଟା ଟିକେ ଦେଖ ଚାଲ ଏବେ ପୁରା ଜିମ୍ ଯାଇକି ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା କରୁଛି ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଜିମ୍ ପଳେଇଛୁ ଆମ ଜିମ୍ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲ ଜିମ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ ନା ବାଣ୍ଡୁ ଦେଖୁଛ ନଣ୍ଡା ଯାଇଛ ନଣ୍ଡା ଯାଇଛ ହାଇ ହାଇ ସରିଲାଣି ଏବେ ଚାଲିଛି ହଁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଲିଛି ହଁ କରିବା ମଞ୍ଜେ ହାଇ କରିଦେଲ ଆମ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଏବେ କାଲି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କର तो फाइनली जिम ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ଆମ ଜିମ୍ ର ସବୁଠୁ ମୋଟା ଲୋକ କାହିଁ ହାଇ କରିଦେଲୁ ମୋଟା ଭାଇ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ମୋର ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଆମ ଜିମ୍ ର ହଲକୁ ସବୁ ଜିମ୍ ଆଇଲା ପରେ ବି ଆମ ଛୋଟା ବି ମୋବାଇଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ରଖୁନ ଓ ଛୋଟା ବି ମୋବାଇଲ ରଖୁନ ଆମ ଜିମ୍ ର ହଲକୁରେ ଚେଷ୍ଟ ମାରୁଛି ଆମ ହଲକୁ କିଛି ନାହିଁ ନା ହାଇ କରିଦିଅ ଆମ ଜିମ୍ ର ମାନେ ବୁଢା ଲୋକ ସବୁଠୁ ଆଜି ଯାଉଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାଇସେପ୍ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟା ପାଇଁ 8ଟା ଜିମ୍ ମାଛ ବେଶୀ ମାଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ 10 ପଡୁଛି କାଇଁ କାଇଁ ଛୋଟା ଭୀମ ବଡି सेकेंड दानिश रंभा दानिश मारुछंदी एबे शोल्डर फर्स्ट सेट शोल्डर प्रेस वाला एबे लेफ्ट सेकंड नंबर एडा मारे बाइसेप मसल है हल्कू रे हम जिम रे हल्कू रे काई हाई कर रे हल्कू रे डिप्रेशन डिप्रेशन सब डिप्रेशन रहेगा सब फाइनली जिम ट्रेनर पळे आसिले डिप्रेशन बाहरी पकेलेनी फाइनली एटा के पल्ला एबे स्टार्ट हो आउट एक्सरसाइज फाइनली एटा के पल्ला बात थोड़े आउट एक्सरसाइज फाइनली एक्सरसाइज वाला सब क्या कर रहे हो मुझे शर्म आ रही है वीडियो करू से चलला भाई आकर भाग्य भलो आंकोर भाग्य वाला एथि पय जे आमे जो फास्ट आस्तेलु आमे आसी के डरू थे किए कोडा कोन कहथि ओबरा किए कोडा हमु कोन देखु दे किए कोडा हमु भाबु दे एसला आके आसी रे दीदी नै हाथ को उठे बाड़िया भाई से ठीक अछि ये गोटे आ गोटे हल्कू जो हल्कू देखला हल्कू जो एडे देख सी गोटे आगे जना ए बाड़िया में हाथ उठे आमे आमे आसिले देख पिल्ला को देखि हम डरियार आंकोर भाग्य होला हम जगुर आसी की होजन आमे आसिला हम संग हे तो फ्री हो जदी हम हमें डरियार देखो सर आमे जो नुआ आसिले पूरे डरी ना के फ्री हो जदी ये नुची कम अछि ना हाँ इच्छा होनी है मन ट्रेनर जो के डिप्रेशन में थिले ताके ट्रेनर हम देखि काई शोल्डर देखला ए भाई एतडे हमर
ଭାଇ ମାରୱାଡ଼ି हाँ सत देखो ये माल पानी में मिशा चलती आम माल भाजी बेगरू भाला माल ଏଇଟା ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅଧା ଏଇ ମାଲ ବିନା ए रुहे मैं 65 भेज तो ए एक्सरसाइज पूरा सरला एबे घर को जीवु एति ब्लॉग शेष करछु ये तो फास्ट ब्लॉग बेसी किसी कहि पालु ने आमे प्लीज ए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आ मुझे सपोर्ट करिए तो ठीक अच्छे आपन सहित देखा पुणी थे नुआ ब्लॉग सहित जय श्री राम।